बंधु माने आपणकर जदि कन्या राशि होइथाय तो भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एही श्रावण मास ठारू एक नूतन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणकर भाग्य एक नुआ मोड़ नेबा पई जाउछि। कारण एही श्रावण मासरे अनेक गुड़िए ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। शनिदेव मध्य वक्री हेबाकु जाउछंती। तेणु एही श्रावण मासरे ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट समाप्त हेबाकु जाउछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। जुलाई 13 रे शनिदेव वक्री हेबाकु जाउछंती। जुलाई 15 रे सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। एहा सहित शुक्र एवं मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा फलरे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। महादेवଙ୍କ कृपारु आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक समस्या दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा दुख कष्ट गुड़िकर समाप्त हेबाकु जाउछि। पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मास ठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगको पढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखिबे। बंधु माने पूर्वरु मंगल केतुंक सहित जो युक्ति करी बसिथिबारु गोटिए खराब जोगर निर्माण हेउथिला, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझिबाको आपण समर्थ होई पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या आपणकर बहुत अजथा खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही श्रावण मास ठारू दूर हेबाकु जाउछि। महादेवଙ୍କ कृपारु आपणक जीवन को पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे बुध जे कि आपणक राशिर अधिपति अटंती, बुध आपणकर लाभ भावरे चलन करूछंती। सूर्य मध्य आपणकर एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान रे गोचर करू। एकादश भावटी होइथाय लाभर स्थान, इच्छा पूर्तिर स्थान, जहा फलरे एही श्रावण मासरे आपणको आर्थिक लाभ हेबाकु जाउछि। आपणकर कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा मध्य पूर्ण हेबाकु जाउछि। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। आपण जेउ क्षेत्र रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथिबा लोकमानंकु आकस्मिक धन लाभ हेबार जोग बनुछि। एकादश भावटी बड़ भाई भौणीकर भाव होइथाय, जहा फलरे आपणक बड़ भाई भौणी मानक सहित संपर्क मजबूत हेबो। आपणको आपणक बड़ भाई भौणी मानक ठारू सपोर्ट मिलिबो। दीर्घ दिनर कोनोसी गोटिए बड़ इच्छा आपणकर पूर्ण होई पारे। जदि आपणकर कोनोसी काम अटकी रहिथिला तो सेही काम रे आपणको सफलता मिलिबो। बुध एवं सूर्य आपणकर एकादश भावरे रही आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। पंचम भावटी होइथाय प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव। बुध हेउछंती बुद्धिर कारक ग्रह एवं सूर्य हेउछंती ग्रह मानकर राजा। तो निश्चित भावरे एही श्रावण मासरे आपणको आपणक शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता मिलिबाकु जाउछि। जदि गवर्नमेंट रिलेटेड आपण किछि एग्जाम देउछंती निश्चित भावरे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। किंबा आपण जदि चाकरी पाई प्रस्तुति करूछंती तो आपणको चाकरी मिलिबार मध्ये बहुत अधिक संभावना रहुछि। तेनु आपण निज तरफरु चेष्टा जारी रखंतु। आपण जदि कोनोसी कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करंती तो सेथिरे मध्ये आपण जययुक्त हेबे। आपणकर ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो, आपणकर माइंड शार्प हेबो।
ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା, କୌଣସି ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇଥିଲା ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଜମି ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତ ଯାତ୍ରା ଗୁଡିକ ଛୋଟ ମୋଟ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ କିପରି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, କିପରି ଭାବରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ତେବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଧନ ଭାବ ଓ ବାଣୀ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
घरे जहाँ भी किछि मन मनांतर चलीथिला से सब दूर होइजिब। गुरु आपणकर दशम भावरे रही आपणकर चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव को देखुछंती, जहा फलरे आपणको समस्त प्रकारर सुखर प्राप्ति हेबो। समस्त प्रकारर भौतिक सुख आपणको मिलिबो। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि पूर्वरु किछि समस्या थिला तो आपणक मांकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार आसीबो। आपणको मातृ सुख प्राप्ति हेबो। मांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भलो रहिबो। तेबे गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव उपरको मध्य रहुछि। पूर्वरु जदि आपणक उपरे किछि ऋण करजर भार थिला तो ऋण करज मध्य आपण सुझिबाको समर्थ हेबे। समस्त ऋण करजरु आपणको मुक्ति मिलिजिबो। शत्रु भय मध्य आपणकर दूर होइजिबो। आपणक विरुद्ध रे जदि कोनोसी व्यक्ति किछि षडयंत्र करूथिले, कोनोसी पॉलिटिक्स करूथिले तो आपणकर से कोनोसी भी क्षति करि परिबे नाही। आपणकर शत्रु हंता जोग बनुछि। तेबे आपणकर सप्तम भावरे शनि वक्र चलन करिबाको जाउछंती। तेणु आपणको आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे टिके विशेष ध्यान रखिबाको पड़िबो। नचेत बेले बेले आपणक मध्यरे अजथा कथा को नेकी जुक्ति तर्क होई पारे, मतांतर मनांतर होई पारे। तो एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। किंतु भल कथा हेउछि जे आपणकर जीवन साथींकर क्यारियर रे ग्रोथ हेबो। आपण बास आपणक मध्यरे ताळमेळ ठीक रखिबाको चेष्टा करंतु। आपणक जीवन साथींक मध्यरे जिद्दी स्वभाव देखा देबो। आपण जदि पार्टनरशिप बिजनेस करूछंती तेबे जगी रखि चलंतु। आखि बुझी कहा उपरे भरोसा करंतु नहीं, नचेत आपणको ही क्षतिर सामना करबाको पड़िबो। आपणको ही समस्या रे पड़िबाको हेबो। तेबे आपणकर डेली इनकम बढ़िबो, आमदानी रे वृद्धि हेबो। आपणकर फाइनेंस कंडीशन स्ट्रांग हेबो। मंगल आपणकर लग्न भावरे थिबारु आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो, किंतु आखिरे ज्वलन भली समस्या देखा देबो। आपणक मध्यरे टिके क्रोध मध्य देखा देबो। माइग्रेन भली समस्या देखा देबो। किंतु बुधंकर स्थिति बहुत भल थिबा हेतु जहा किछि स्वास्थ्य समस्या थिले मध्य ताहा दूर होइजिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। तेबे बंधु माने एही श्रावण मास ठारू कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष माने प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करबाको जाउछंती। ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे हेउ, स्वास्थ्य रे हेउ, कर्म क्षेत्र रे हेउ, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हेउ, प्रत्येक क्षेत्र रे आपण उन्नति करबाको जाउछंती। तेबे अधिक शुभत्व लाभ करबा पई आपण प्रत्येक बुधवार दिन गोमाता को सबुज चारा खाइबाको दियंतु एवं प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो। एहा ही